ओम शांति। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। बाबा की बोलें, बाबा बोलছেন যে তোমরা হচ্ছো অলৌকিক জাদুঘর। তোমাদের মানবকে দেবতা বানানোর জাদু দেখাতে হবে। দুনিয়াতে দেখানো হয় যারা জাদু দেখায়, যেমন কাগজকে ফুল বানিয়ে দেয়, রুমালকে পায়রা বানিয়ে দেয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কিছু বানিয়ে দেয়। কিন্তু এই রকম জাদু আমরা কখনোই দেখিনি যে কেউ মানবকে দেবতা বানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মা বাবা এসে বলছেন যে তোমরা হচ্ছ অলৌকিক জাদুঘর। কারণ এটা অলৌকিক ঘটনা যে মানবকে দেবতা বানানোর জাদু দেখাতে হবে। এই জাদু দেখার জন্য আগে নিজের জীবনকে দৈবিক গুণ সম্পন্ন বানাতে হবে, অর্থাৎ দেবতুল্য হতে হবে। তবেই তো অন্য আত্মাদেরকে देवता बनानो जादू देखाते पारबे। अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अर्थात भालो जे पुरुषार्थी स्टूडेंट, तो सेई पुरुषार्थी स्टूडेंटेर तो किछु निशानी थाके, तो सेई निशानी की होबे? वह पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। अर्थात भालो पुरुषार्थी स्टूडेंट बुद्धिते बा तार निशानी होच्छे सम्मानजनक भावे पास होबे, अर्थात विजय माला दानाते आसार लक्ष्य राखबे। तो सेई लक्ष्य निये पुरुषार्थ करबे। सेई आत्मार बुद्धिते एक बाबा दूसरा ना कोई, अर्थात एकेर स्मरण थाकबे। देह सहित देहेर जे सम्बन्ध, सेई सम्बन्धके बुद्धि जोग दिए माने केटे देबे। एक बाबार साथे प्रीत थाकबे। এই রকম যারা পুরুষার্থী হবে সেই পুরুষার্থী আত্মারা বিজয় মালার দানাতে আসবে। তো এই বিজয় মালার দানাতে আসার জন্য যত সম্বন্ধ আছে, তো সম্বন্ধের ওপর বিজয় লাভ করছে বুদ্ধি যোগ দিয়ে। আর যে দেহ, দেহের যে देहेर धर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा घृणा, तो ये যত প্রকারের খারাপ আছে, তো এইগুলোর উপরে বিজয় লাভ করবে। তো যে আত্মা এই খারাপগুলোর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে, তো সেই আত্মা বৈজয়ন্তী মালা দানাতে আসবে। तुम कितनी बड़ी कमाई कराने का रास्ता बताते हो? बाबा বাচ্চাদেরকে এটাই বলছেন যে তোমরা কত বড় কামাই করার রাস্তা বলে দাও। মানব এই একটা জন্মের সারাটা সময়, অর্থাৎ একটা শরীরে যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিনের জন্য কামাই করার অনেক উৎসুক হয়ে যায়। সেটাকেই অনেক লাকি বা সৌভাগ্য মনে করে। কিন্তু ভগবান এখানে 21টা জন্মের কামাই করাতে আসে। তো বাচ্চাদেরকে সেবা করিয়ে বাচ্চাদের কামাই করিয়ে নেয় এবং বাচ্চাদেরকে যাদের জীবনের নিমিত্ত বানায় তাদেরও জীবনের কামাই হয়ে যায়। তো এই কারণে পরমাত্মা বাবা এসে বলছেন যে তোমরা অনেক বড় কামাই করার রাস্তা বলছো। তো যে বলার নিমিত্ত হয় তারও অনেক জন্মের কামাই, যে আত্মাকে বলে সেই আত্মারও অনেক জন্মের কামাই হয়।
তাহলে এই কামাইকে আমাদের বুদ্ধিতে রেখে আমাদের পুরুষার্থকে অনেক ভালো বানাতে হবে, গতি অনেকটাই বাড়াতে হবে এবং উমং উৎসাহের সাথেই এই সেবা বলা যেতে পারে বা পুরুষার্থ, এটা আমাদের করতে হবে। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। तो कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। তোমরা আত্মারা মানবকে দেবতা বানাচ্ছ। দুনিয়ার যে পড়া, সেই পড়াতে ব্যারিস্টার আদি তৈরি হয়, সেটাও আবার একটা জন্মের জন্য। তো বা বলছেন এই যে ব্যারিস্টার আদি তৈরি হওয়া আর পরমাত্মা এসে যে পড়াচ্ছে মানবকে দেবতা বানানো, তো তাহলে কত রাত দিনের তফাৎ আছে। সেই কারণে বাচ্চাদের ভেতরের অনেক শুদ্ধ নেশা থাকতে হবে। इसी रूहानी नशा में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं सदस्यों चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। এটাই রুহানি নেশার মধ্যেই থাকতে হবে কি বাবা এসে আমাদেরকে ডবল সিরতাজ বানাচ্ছে। ডবল সিরতাজ অর্থাৎ ডবল মুকুট। প্রথম হচ্ছে রতনজড়িত তাজ, দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতার তাজ। তো বাবা আমাদেরকে সেই রকম বানাচ্ছে। তার সাথে বাবা আমাদেরকে সদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে। পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচারের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবার সাথে সচ্চি সচ্চি প্রীত রাখতে হবে, সত্যিকারের ভালোবাসা। बाप को याद करने की गुप्त मेहनतও করতে হবে। গুপ্ত কেন? কারণ এই মেহনত মন আর বুদ্ধি দিয়ে করতে হয়, এটা শরীর দিয়ে না। যে মেহনত আমরা শরীর দিয়ে করি সেটা সবাই দেখতে পায়, কিন্তু মন বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম, যেমন আত্মাকে দেখা যায় না, তো মন বুদ্ধিকেও দেখা যায় না। তো মন বুদ্ধিকে যেহেতু দেখা যায় না, অথচ মন বুদ্ধি দিয়ে মেহনত করা হয়, তো সেই মেহনত অনেক গুপ্ত থাকে। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। निजेर डबल लाइटेर स्वरूपेर माध्यमे जे विघ्न आसबे से विघ्नके पार करार जन्य तीव्र पुरुषार्थी आमादेर होते हबे। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकेंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप होते हबे। जे विघ्न आसबे সেই বিঘ্নতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা মন ভেঙে যাওয়ার পরিবর্তে সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে আত্মিক জ্যোতি স্বরূপ আর নিমিত্ত ভাবের যে ডবল লাইট স্বরূপ, সেই ডবল লাইটের মাধ্যমে সেকেন্ডে আমাদের হাই জাম্প দিতে হবে। विघ्नरूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। विघ्न तो आसबे, किन्तु এই विघ्नरूपी पाथरके भांगते बसले चलबे ना। केनना যতক্ষণ তুমি ভাঙতে থাকবে তো সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তো একে না ভেঙে তো বাবা কি বলছেন, হাই জাম্প দিতে হবে। জাম্প লাগাও और सेकेंड में पार हो जाओ।
জাম লাগাবে আর সেকেন্ডের মধ্যে पार हो जाबे। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अल्प एकटू विस्मृतिर कारणे जेटा सहज रास्ता सेई रास्ता के मुश्किल स्वरूप बनाबे ना। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। निजेर जीवनेर जे भविष्यत एवं भविष्यतेर जे श्रेष्ठ लक्ष्य सेटाके स्पष्टभावे देखे तीव्रभावे पुरुषार्थी होते हबे। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। जे नज़र व दृष्टि दिए स्वयं भगवान बाबा एवं दादा বা সারা বিশ্ব তোমাকে দেখছে সেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপে তোমাকে সর্বদায়ের জন্য স্থির হতে হবে। সেই যে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ সেই স্বরূপে কিছুক্ষণের জন্য স্থির নয়, সর্বদায়ের জন্য সদাকালের জন্য সেই স্বরূপে স্থির হতে হবে। सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। सर्वदाई निजे खुशिर मध्य थाकबे एवं तार साथे अन्य सकल आत्माकेও खुशी बेटे देबे अर्थात भाग करे देबे। एटाई होच्छे सबथेके बड़ शान। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बाड़ाओ। बाबा सब समय बाच्चादेरके बोलছেন तीव्र पुरुषार्थीर जन्य अशरीरी होते हबे और विदेही स्थितिर अभ्यास के बाड़ाते हबे। पुरुषार्थ प्रत्येक आत्माई करছে কিন্তু সেই পুরুষার্থের মধ্যে কম বেশি হয়ে আছে। পুরুষার্থ করছে কিন্তু তার গতিকে এখন অনেক বেশি বাড়াতে হবে। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। बाबा की बोलें जोग आमरा प्रत्येकेई कम बेशी करी एवं जे जेमन समय पाय सेई समय अनुसारे जोग करे, किन्तु एखाने बाबा बोलছেন এখন संगठित रूपे एवं एकटाई शुद्ध संकल्पे निये एक रस स्थिति बानानोर अभ्यास करते हबे। अर्थात যতজন যোগ করতে বসে একই জায়গায় একত্রিত হয়ে প্রত্যেকের সংকল্প ভিন্ন ভিন্ন চললে চলবে না, একটাই সংকল্প হবে এবং এক রস স্থিতি বানানোর অভ্যাস করতে হবে। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तबे এই বিশ্বের ভেতরে शक्ति सेनार नाम वाला হবে। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभ्यास एमन भावे करते हबे যখন চাইবে आत्मा शरीरेर मध्य प्रवेश करছে এবং যখন চাইছে স্মৃতি দিয়ে शरीर থেকে বাইরে বেরিয়ে अशरीरेते स्थित हो जाबे। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। যেমন शरीर धारण करबे सेई भावे शरीर থেকে आलादा हो जाबे। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नम्बर लाने का आधार है। এই যে অনুভব যখন চাইছি মন বুদ্ধি দিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করছি, আবার যখন চাইছি শরীর থেকে বেরিয়ে আসছি, যখন চাইছি মন বুদ্ধিকে অর্ডার করে পরম ধামে परमात्मार काछे कम्बाइंड रूपे स्थित हो जाच्छी,
যখন চাইছি সূক্ষ্ম বতনে বসে সারা বিশ্বের কল্যাণ, শুভ ভাবনা, শুভকামনার বর্ষা দিচ্ছি। তো এই যে অনুভব বারবার শরীরে প্রবেশ করা, বাইরে বার হওয়া, এটা হচ্ছে অন্তিম সময়ের যে অন্তিম পেপার বা পরীক্ষা আসবে, সেই পরীক্ষাতে পাস করে ফার্স্ট নাম্বারে আসতে পারবে। এটাই হচ্ছে সেই আধার। ওম শান্তি।